आणि यांका आमच्या भुरग्यांक सांगले तसे आणि भुरगे आमच्या घराकडे येले आणि आमचे जसे भुरगे घराकडे येले त्यांच्यानी थंय प्राइजीस दिले विनर्स आणि रनर्स ट्रॉफी तेवूय आमच्याकडे हे आसा फोटो हा पळय हे विनर्स दिल्या हे रनर्स आहात आणि हे विनर्स तू बोलो काढा टूर्नामेंट ऑर्गनाइज केला आवर लेडी ऑफ ग्रेट ऑर्गनायझर आणि ऑर्गनायझरांक काय खबर ना दोघी खबर ना कसो वखद दिवप आणि कशें कितें करप ते नरकासूर बसयल्या बरो टुर्नामेंट केला प्लेयर ग्राउंडारूच ना लायनअप गोल जाल्लो आहा आमी दुसरे फावटी सुद्दां करीत टुर्नामेंट जाल्यार कोण तुमी येवं नाका कित्याक हे डिविजन येवपाक स्टॉप ना ऑर्गनायझर एक बरो व्हिडिओ आहे फुले मरे व्हिडिओ काढू का काढा व्हिडिओ काढा तू बोलो काढा आणि ऑर्गनायझरांक काय खबर ना दोघी खबर ना कसो वखद दिवप आणि कशें कितें करप ते नरकासूर बसयल्या बरो टुर्नामेंट केला प्लेयर ग्राउंडारूच ना लायनअप टुर्नामेंट गोल जाल्लो आहा आयज गुड इवनिंग आयज आमी हांगा दिवाडेन आसा कित्याक तर आमचे काल एक इन्सिडंट घडलो बिचोले आमी काल बिचोले खेळपाक गेल्ले अवर लेडी ऑफ ग्रेस पॅरीस बिचोली यांचो टुर्नामेंट आसलो आनी तितून आमी दिवार स्पोर्ट्स क्लबान एक भाग घेतलेलो आनी आमची दिवार स्पोर्ट्स क्लब टीम आसली ती आमी सेमी फायनलीक पावले जेन्ना आमी सेमी फायनलीक पावले तेन्ना आमकां ऑर्गनायझरींनी टायम दिल्लो चारांक टायम दितकीर आमी आमचे भुरगे थोडे टायम आहा म्हूण घरा कडेन येयले घरा कडेन येतकीर ते 3:30 फेरीक येतले म्हूण सो आमचे भुरगे घरा गेले आनी हांव बिचोले भयणीगेर भावबीजीक गेलो तेन्ना म्हाका 2:45 ऑर्गनायझरांनी फोन केलो की तुमची 3:15 गेम जातली म्हूण जेन्ना हांवें ऑर्गनायझरांक रिप्लाय केलो बाबा 3:15 गेम जावपाक आमचे भुरगे पावचे ना कित्याक तुमीच सांगल्या तुमची फर्स्ट सेमी फायनल जातली 4:30 म्हणून 4 म्हणून आनी तुमी आतां सडनली 3:15 म्हण जाता 20 मिनटांनी रोखडोच फोन करून आमकां दिवाडे येवपाक दिवाडेसून बिचोले येवपाक फेरी लागता तेन्ना ऑर्गनायझरान तेन्ना सुद्दां ओके म्हणलें जेन्ना हांवें आमचे बाकीचे सगळे प्लेयरांक फोन मारलो आनी तांकां सांगलें बाबा अशें अशें आतां इतले बेगीन या स्पेशल सुद्दां फेरी करून या आनी हांव बेगीन जेवलो आनी हांव 3:28 ग्रावंडार पावलो हांव ग्रावंडार पावतकीर दुसरी सेमी फायनल आसली पळय ती टीम रेडी आसली खेळपाक पूण ते टिमीक तेंच्यांनी खेळोंक दिवंक ना सो आमचेच टिमीक रावले ते
जेन्ना हांवें तांकां रिक्वेस्ट केलें 5 मिनटां आमकां दी 3:35 सुद्दां आमची टीम ग्रावंडार पावतली. तेंच्यांनी आमकां कितें सांगलें 3:30 आमी लास्ट रावतले आनी ओकर दितले म्हूण. हांवें तांकां रिक्वेस्ट केलें 4-5 फावटी की बाबा आमकां 3:35 3:45 सुद्दां आमची टीम रेडी जावची पावता म्हणून फूल सेट. पूण आमची टीम आहा ती 3:35 ग्रावंडार पावली. पूण आमची टीम ग्रावंडार पावच्या पयलीं एक्झॅक्ट 3:30 ह्या ऑर्गनायझरांनी आमकां मायकार व्हिडिओ काडला आनी ओकर म्हूण दुसरे टिमीक दिला. दुसरे टीमीक दिवपाचो ओकर प्रॉब्लम म्हणल्यार दुसरे टीमीन तेंचेर ऑर्गनायझराचेर प्रेशर घातलो. पूण ऑर्गनायझराचें चुकलां कितें? ऑर्गनायझर तेंचें डिसिजन घेवंक जाय, ओपोजिशन टिमीचें न्ही. पूण ऑर्गनायझरांनी तेंचें डिसिजन घेतलें. मे बी तेंचे थोडे रिलेटिव्स आसले भितर जे आमकां टीम पडलेली पळय ती. हांव तुमकां टिमीचें नांवूय सांगता कितें पळय तें. 1 मिनीट. बाकरात बॉयज ही आमकां टीम पडलेली सेमी फायनलीक. तेंचे रिलेटिव्स आसले थोडे भितर आनी तेंच्यांनी डिसिजन घेवन आमकां ओकर दिलो. ओकर कसो दिला? एक व्हिडिओ काडला म्हाका मोबायलार धाडला आनी ताका लायन अप ना ओकर दिवपाक कांय ना. बेश्टो व्हिडिओ धाडला आनी दिवार बॉयज दिवार स्पोर्ट्स क्लबाक ओकर म्हूण काबार केला. तेच्या उपरांत आमचे भुरगे आसले सगळे एक 60 भुरगे आसले आमचे दिवाळीचे. सेकंड सेमी फायनल जाली आनी जेन्ना फायनल वचपाक तेन्ना आमी ग्रावंडार भुरगे वचून मदीं रावले. आमी तेंचे कडेन खूब डिस्कशन केलें पूण आमकां एक पॉझिटिव्ह आन्सर मेळोंक ना ऑर्गनायझरा कडसून. आमी अशें सुद्दां ऑर्गनायझरांक सांगलें की तुमचें डिसिजन तुमी डिसिजन घेया आनी आमकां कितें तें सारकें सांगा नाल्यार दोनूय टिमी भायर उडया. बाकार बॉयज आनी दिवार स्पोर्ट्स क्लब आनी पळय ते दुसरी टीम फायनलीक पावल्ली कोण ती साडेश्वर तेंकां जिखया म्हूण. तेवूय तेंच्यांनी आयकोंक ना. तेंचे तेंच गुटलेले आनी आमकां लास्ट सुद्दां रिस्पॉन्स कांयच दिवंक ना. तेच्या उपरांत आमी तेंकां तेवूय दाखयलें की ड्रॉवाचेर फर्स्ट सेमी फायनल दाखयता 4:15 PM. तें सुद्दां आमी ताका दाखयलें. हेजो मातसो व्हिडिओ काडचो. 4:15 PM फर्स्ट सेमी फायनल दाखयताले ते सुद्दां दाखयलें ताका हांवें. पूण तरी पूण ते आयकोंक ना. तेंचे तेंच सेटींग केलें आनी लास्ट तेंच्यांनी डिसिजन घेतलें कितें की हो टुर्नामेंट अबॅन्डन म्हणून डिक्लेअर केलें आनी दोनूय टिमी कडेन सेटींग करून दोनूय टिमीक भायर दवरले ग्रावंडा भायर. आनी जेन्ना आमी थंय 6:30 सुद्दां आमी थंय 7 सुद्दां आसले राती. आमी वयतकीर ते टिमीक जिखल्या पळय विनर केल्या ते हेका साडेश्वर बॉयजाक तेंकां विनर ट्रॉफी पावयल्या घरा कडेन आनी प्लस तेंचे ते कॅश प्रायज आसलो पळय तो प्लस ते पळय सेमी फायनल खेळोंक ना बाकार बॉयज तेंकांय तेंच्यांनी ती ट्रॉफी आनी पयशे दिल्या. सो हे पळय जे ते काल कितें घडलां हें आमी एकूच सांगूंक सोदता की जें आयज हें घडलां तें कोणाक घडचें न्ही. तेका लागून आमी हो व्हिडिओ करता. हो जो पळय क्लब आहा तुमकां नांव सांगता हांव. अवर लेडी ऑफ ग्रेस पॅरिश यूथ फुटबॉल टुर्नामेंट हे बिचोलचो हो. हे फुडें कोणाक जावचें न्ही. आनी तेंचे पळय इतले डिजास्टर ऑर्गनायझेशन आसलें न्ही. बायलांक फुडें काडटा फुटबॉलाची डिसिजनां घेवपाक. बायलांक भितरले कांयच खबर ना. आनी दुसरी गजाल जें आमकां बायलेन आमकां 4 हें सांगलेलें टायमींग दिल्लो ते बायलेक तेंच्यांनी लिपयली. आपणी सांगूंकूच ना म्हणून आमी मागीर हें करता म्हणून ते बायलेकूच घरा धाडली तेंच्यांनी. इतले आमचे कडेन तेंच्यांनी नाका जाल्लें काल हें केलां आनी आमची टीम दिवार स्पोर्ट्स क्लब टायमार पावन सुद्दां टायमा पयलीं पावन आमकां भायर उडयला. सो म्हाका रिक्वेस्ट सगलो जेन्ना हो बिचोलचो टुर्नामेंट जाता हो पॅरिश युथाचो ज्यो टिमी पार्टिसिपेट जातल्यो एवरी इयर टुर्नामेंट जाता तो 2021 स्टार्ट जाल्लो. सो कोणी पार्टिसिपेट जातलो ह्या टुर्नामेंटाक न्ही मातशें हे व्हिडिओ मातसो आयकचो कित्याक तेंचे डिसिजनां सारकीं आसना. ते आपल्याच्या मनशांक सपोर्ट करता आनी ऑर्गनायझेशनाची डिसिजनां कांयच आसना. अशें करून म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. काल टुर्नामेंट जालो बिचोले. आवर लेडी ऑफ ग्रेस पॅरिश यूथ फुटबॉल तेंच्यांनी ऑर्गनायज केल्लो शिवाजी मैदानान आनी दिवार स्पोर्ट्स क्लब एक टीम घेवन गेल्ले आनी ते सेमी फायनलीक पावल्ले आनी तिंकां 4 टायम दिल्लो आनी ड्रॉवाचेर टायम आहा 4:15. सेमी फायनलीक बाकराट म्हणून टीम पावल्ली ओपोजीट टीम आनी सडनली ती कॉल करता ऑर्गनायझरान सांगता तुमची टीम 3:15 आमी खेळयता म्हणून आनी आमकां फेरी लागता दिवारसून वयता हांगसर टायम लागता. तशेंच आमी थंय 3:35 पावले. त्या म्हणसर तेंच्यांनी ते टिमीक विन म्हणून ओकर अनावन्स केलो. तशेंच आमी ऑर्गनायझरां कडेन विचारलें टायम तुमी 4 दिता आनी 3:30 सडनली कसो ओकर दिता तेंकां. तर ऑर्गनायझर कशेंच रेडी ना जाले आयकूंक. तुमी टायमार येवंक ना म्हणून भायर उडयलें म्हणून सांगता. तशेंच आमी परत रिक्वेस्ट केलें की
आमकां आमी रेडी आहा तेंच्या वांगडा खेळपाक पूण ते ऑपोजीट ऑकर दिले ते एग्री ना जाले तशेंच सेकंड सेमी फायनल आसली ती खेळयले आनी मागीर आमी फायनल तेंकां जावंक दिली ना तरी तेंच्यांनी कितें केलें आमी गेले ते पयले 7 सुमार आनी तेंकां विनींग फायनल जायनासतना तेंच्यांनी विनींग ट्रॉफी दिली हे म्हाका दिसता हिस्ट्रीन हे पयले फावट फायनल खेळनासतनाच तेंच्यांनी ट्रॉफी दिली विनींग एके टिमीक आनी रनर्स अप केले आमचे कडेन तेंचे फोटो सुद्दां आहात तुमकां फोटोय आमी शेअर करता विनींग आनी रनर्स अप आनी विनर्स अप फेसबुकाचेर अशें हो टुर्नामेंट कोणी ऑर्गनायज करूं अशें केन्नाच कोणाक जावचें न्हू त्या खातीर आमी हो शॉर्ट व्हिडिओ केला थँक्यू ॲक्च्युली आता जसे आनंदान आणि तुमचा आमच्या आरेशान जसे सांगले ॲक्च्युली आनंदानूच ती टीम घातली आणि आमचे दिवाडीचे भुरगे बरे फुटबॉल खेळटा आणि बरे हांगासर आमचे फुटबॉल प्रेमी आणि बरे बरे टॅलंटेड भुरगे आमच्या दिवाडीन आसा तर काल त्यांनी टीम घातली आणि बरे हितूर ते काल त्यांनी सांगले पळय तशें ते सेमी फायनलीक पावले सकाळच्यान ते थंय आसले सेमी फायनलीक पावन त्यांनी तुमकां सगळें सांगले कितें जाल्लें ते सो हे आवर लेडी ऑफ ग्रेस पॅरिश यूथ म्हणून कोण हेंच्यांनी जो टुर्नामेंट केल्लो हो तेंच्यांनी खरेंच हे म्हणजे एक स्पोर्ट्समॅनशीप स्पिरीट आसता पळय ती खंयच तेंच्यांनी दाखयनासतना सारकी फालतूपणां केल्ली आसा कित्याक हेजो दिवाडकार म्हणून म्हाका खरेंच वायट दिसला कित्याक म्हाका खूब स्पोर्ट्साचेर मोग आसा तर आमचे भुरगे इतले मन लावन इतले फेरी काडून क्रॉस करून स्पेशल फेरी करून थंय पावले खंय त्या टायमार 3:35 थंय पावले तरी पूण तांकां तुम्ही भायर उडयता मात तरी कितें म्हैसपण धरपाक जाय आसलें न्हू ते खूब वायट दिसला खरेंच आनी सगळे आमचे दिवाडीचे जे भुरगे आसा तर थोडे येवंक ना हांगासर थोडे पावसाक लागून उरले पूण खरें सगळ्यांचें मन दुखावल्लें आसा तर म्हाजी सगळ्यां कडेन एक विनंती आसा की हे जे भुरगे नेक्स्ट इयर टुर्नामेंट करतले ते आनंदान जशें तुमकां सांगलें की तुमी खंयचेय तुमी आतां टिमी आसा इतल्यो दिवाडीच्यो नाल्यार भायल्यो तुमी थंय वयतले तर मातशें थंय वयता आसतना मातशें चिंतून वचा कित्याक हेंच्यांनी काल जी फोटिंगपणां केल्या हेजे इवन तेंच्यांनी कितें जालें थंय सांगलें आतां आनंदान जशें सांगलें तेंचे सगळे व्हिडिओ आमचे कडेन आसा ते अपलोड करतले आमी तेंच्यांनी कितें सांगलें की हो टुर्नामेंट अबांडंट हो टुर्नामेंट कॅन्सील हो टुर्नामेंट आनीक जावचो ना आनी हेंकां आमच्या भुरग्यांक सांगलें तशें आनी भुरगे आमच्या घरा कडेन येयले आनी आमचे जशे भुरगे घरा कडेन येयले तेंच्यांनी थंय प्रायजीस दिले विनर्स आनी रनर्स अप ट्रॉफी तेवूय आमचे कडेन हे पळय हें आसा फोटो आहा पळय हे विनर्स दिल्या हे रनर्स अप आनी हे पळय विनर्स हे ऑलरेडी हेंकां प्रायज दिल्या हे पळय विनर्स आनी रनर्स अप आनी हो रनर्स अप पळय मागीर हितूर आनी कितें उरलां म्हणजे हितूरान तुमी सारकें म्हणजे अशें दाखयता की म्हणजे भुरग्यांनी खेळ सोडपाचो हां कितें करपाचें भुरग्यांनी हो एक्चुली आमचो व्हिडिओ काडपाचो मुद्दो फक्त आसा आयज कित्याक की लोकांक कळपाक जाय हांगासर कितें चल्लां पळय तें आनी आमचे कांय उद्देश ना कित्याक आमकां जाला पळय तशें आनी कोणाक जावचें न्हू हेच आमचो उद्देश आसलो देव बरें करूं